7 بسمي نفسي جالاكسي 7 وايد بجيب لي صورة نوران ليه؟ لا هو عامل ريكوردينج اهو. Bonjour. Bonjour. بونجور. سامعني كويس ولا الصوت فيه صدى؟ كلمي كده تاني يا مس. سامعني كويس ولا الصوت فيه صدى؟ في صدى صوت ولا لا؟ كويس. تمام كويس. تمام. هو مين راي وفوكس ده؟ يوسف يوسف اوكي. بونجور، عاملين ايه؟ الحمد لله. حضرتك كويسين عاملة الحمد لله. الحمد لله تمام. الحمد لله. لو عندكم أسئلة أو أي حاجة هفتح المايك في الآخر لأن دلوقتي هقفله. اوكي؟ اوكي. طيب vous avez vos livres؟ معاكم الليفر؟ بس أظن هروح أجيب. عايزة الليفر de classe page 48. ماشي. اوكي. Alors, dans le livre d'élèves, page 48, on va commencer unité 4. تمام الصوت؟ شباب سامعيني؟ أيوة بس أنا حاطط. كله معاه الليفر دلوقتي؟ لا. ليه؟ بفتكر أصلا هو فين. طيب unité 4 elle s'appelle Noël à la montagne. نويل اللي هو كريسماس. يبقى le livre page 48 unité 4 Noël à la montagne. Dernier dialogue, numéro 1, le dialogue. Caroline au téléphone avec Nathalie. Et Caroline au téléphone avec Nathalie. Nathalie, qu'est-ce que tu fais le 31 décembre? Tu sors avec ton frère? Là, هتعملي ايه? Qu'est-ce que tu fais le 31 décembre? اللي هو كان Saint-Sylvestre. C'est une fête. Tu sors avec ton frère. Sors ده verbe sortir. Verbe sortir اللي هو يخرج. Tu sors, il, elle ou on sort. Nous sortons ou vous sortez, il ou elle avec S sortent. Caroline est là, je ne sais pas. معرفش. I don't know. Verbe savoir. Tu sais, il ou elle ou on sait, بت. Nous savons, vous savez, il ou elle savent. عندي savoir, je ne sais pas, معرفش. وverbe sortir يخرج. بعد كده قلت لها je viens de téléphoner à Lucas.
je viens de téléphoner à Luca. vient لوحدها يعني verbe venir. أنا جاية. Tu viens, il ou elle vient. بالتالي nous venons, vous venez. وإل وإل avec S viennent. طيب je viens هنا مش يعني أنا جاية، هنا يعني أنا لسه مخلصة اتصال مع لوكا. je viens de يعني j'ai fini une action juste maintenant. أنا لسه مخلصة حاجة دلوقتي. je viens de téléphoner يعني أنا لسه مخلصة اتصال مع لوكا à لوكا. il nous invite à une méga fête. il nous invite à une méga fête يعني عازمنا على une grande fête. C'est là génial, يعني super. Mais où? C'est là ça ده mystère. يعني ده سر c'est mystère. مين بيغونيا؟ مين؟ مريم السيد. مريم السيد؟ اوكي تمام. Caroline, Théo, venez dans le salon. Qui dit ça? Le père. Le père كده دخل في الكلام وما كانوا au téléphone. بعد كده le père قال Caroline, Théo, venez dans le salon. Venez برضو verbe venir. verbe venir بس هنا بمعنى طبيعي جدا. تعالوا في الأوردر في الإمبراتيف dans le salon. Caroline, mon père m'appelle. تقول لها بابايا m'appelle يعني بينادي عليا. Je te rappelle dans un instant. Je te rappelle dans un instant. يعني أنا هرجع أكلمك خلال دقيقة. Je te rappelle. هكلمك dans un instant. خدنا dans طبعا expression de temps. خلال. Et pour indiquer une action au futur. Et là, ciao, à plus tard يعني. ciao يعني au revoir, à plus tard يعني أشوفك après يعني à bientôt. قريب. عندي verbe appeler و rappeler شبه بعض. s'appeler و rappeler. هنا ينده عليا m'appelle ينده عليا وهنا rappeler هرجع أكلمك. verbe appeler برضو بيكلم في التليفون. verbe appeler de nouveau quelqu'un au téléphone يعني تكلم حد مرة تانية. appeler أنت تكلمه أول مرة première fois. deuxième fois أنت قفلته هتصل تاني rappelez-moi dans la soirée. بكلم حد وأقول له ارجع كلمني بالليل. تمام. في أي أسئلة لغاية هنا؟ بس هو حضرتك كنت بتاخد ايه من الأول أصلا؟ حبيبتي احنا في الليفر باش 48. اوكي ثانية واحدة. اتفضل. لا بس الأول. alors البارتي اللي بعد كده هذا بس عيدي بالأول عشان اللي ما كانش حاضر. يبقى قلنا qu'est-ce que tu fais le 30 décembre tu sors avec ton frère. لا تخرجي مع أخوك. verbe sortir يخرج. je ne sais pas I don't know. verbe savoir. je viens de téléphoner قلنا معناها يعني j'ai fini de téléphoner. je viens de téléphoner مش أنا جاية من التليفون. لا أنا لسه مخلصة اتصال على لوكا. il nous invite à une méga fête. une méga fête يعني grande fête. لا génial يعني super. mais où فين ça دون mystère يعني طب بس هو ليه فت؟ c'est ايه فت فات يعني حفلة. une méga fête. لوكا عازمهم على une méga fête يعني حفلة كبيرة.
génial, mais où? Ça, mystère, يعني ده سر. Caroline Théo venait dans le salon. مين اللي قال ده؟ c'est le père. Caroline, mon père m'appelle. قالت لها بابايا بيكلمني بينده عليا. Je te rappelle dans un instant. Ciao, à plus. هكلمك خلال دقيقة أو ثواني. Ciao, au revoir, à plus. يعني au revoir يعني à bientôt. أشوفك قريب. عندي verbe venir يجي بس لو جبت je viens de France أنا من فرنسا. Je suis français. لكن je viens de finir l'examen أنا مش جاي من الامتحان أنا لسه مخلص الامتحان. يبقى عندي verbe venir بيجي في expression je viens de وبعد كده infinitif. الverbe على infinitif بمعنى إن أنا لسه مخلص الحاجة دي. Je viens de manger un sandwich. أنا لسه مخلص الساندويتش. بقى التمارين دي هي جايبة دي ما الفيديو مش بينهم يعني. Alors, بعد كده le père قال لهم les enfants on est en train de vous préparer une surprise. on est احنا en train de ده expression تاني بمعنى ان احنا بنحضر لكم دلوقتي حالا maintenant. يبقى en train de يعني دلوقتي حالا. vous préparez une surprise. يبقى en train de وبعد كده infinitif يعني انا بعمل حاجة دلوقتي حالا. maintenant on est en train de vous préparer une surprise. بيكلمهم de vous préparer هنحضر لكم surprise. La mère, on part pour Issab où on va skier et faire de la rando pendant 10 jours. On part, verbe partir. هنمشي يعني أو هنغادر. يعني on va voyager. Désolé. On part pour Issab où on va skier et faire de la rando. قلت لهم احنا هنمشي on va voyager pour Issab. دي إساب ده c'est un lieu مكان. où on va skier. في المكان ده ممكن نعمل ايه؟ on va skier نعمل ski et faire de la rando pendant 10 jours. faire de la rando دي une activité جديدة عندنا في اليونيتي دي اللي هي زي faire une promenade بس longue promenade يعني نزهة طويلة شوية. pendant 10 jours يعني pendant يعني لمدة أو أثناء 10 jours 10 أيام. تيو قال لها super واو يعني j'adore la montagne en hiver. بحب جدا كده. désolé. Caroline بقى قالت ايه؟ oh non il fait froid en hiver. الجو ساقع en hiver. je préfère la montagne en été. أنا بفضلها في الصيف. maman je peux choisir mon cadeau de Noël. ممكن أنا اللي أختار. قالت لها oui Caroline qu'est-ce que tu veux؟ عايزة ايه؟ je veux rester en ville. أنا عايزة أفضل stay en ville في السيتي يعني في البلد اللي احنا فيها. يعني elle ne veut pas aller à la montagne. Théo قال لها ايه؟ il dit arrête de râler. On a déjà vu verbe râler في الunité اللي قبلها. unité 3 râler يعني protester أو manifester يعترض يعني protester. arrêtez de râler. بطلي بقى شكوى. c'est super. ده رائع يعني depuis l'hiver dernier on a depuis des expressions de temps. من l'hiver dernier من الشتاء اللي فات dernier الماضي the last. je descends les pistes rouges. أنا نزلت les pistes rouges اللي هي المنحدرات بتاعة السكي. الروج يعني dangereux الخطرة الخط يعني بتاعة الكبار بتاعة البروفيشنال يعني professionnel pour les professionnels. les pistes rouges en 5 minutes. نزلها en 5 minutes في 5 دقايق. et toi tu vas faire de la luge. وانتي tu vas faire de la luge. De la luge dit برضو activité d'hiver. On va le voir dans le livre après 5 minutes كده. زي كده c'est une chaise pour les enfants. C'est une activité pour les enfants. C'est comme le ski mais pour les enfants avec une طب في chaise. حاجة بتشدها؟ La luge اه ممكن peut-être oui.
On va voir. Caroline, arrête. Arrête, يعني stop. C'est pour les bébés. ده للبيبيهات يعني اللوج دي. La luge. Je n'aime pas la luge. Théo, قال إيه؟ On part quand? Verbe partir. On part quand? هنروح en voyage quand يعني. قالت له dans la mère elle dit dans 2 jours. Dans expression de temps مهمة اللي هي خلال 2 jours on vient de louer un chalet. On vient de بعدها الverbe في الانفينيتيف يعني لسه ايه بقى مأجرين un chalet. On vient de louer un chalet. Louer أجر. On vient de louer يعني on a loué juste maintenant. لسه مخلصين الموضوع ده دلوقتي. متفقين يعني. un chalet بقى يعني ايه؟ chalet مش بمعنى comme l'arabe. chalet اللي هو une maison à la montagne. Une maison en bois خشبي كده. بيت خشبي à la montagne. دايما بيبقى في à la montagne. في الجبال. Alors, on va passer le réveillon de la Saint-Sylvestre là-bas. إذن on va passer. On va passer عندي verbe aller وبعد كده infinitif ده يبقى futur proche في المستقبل القريب. On va passer هنقضي le réveillon ليلة عيد يعني سان سيلفستر ده là-bas هناك. مي مامان هي برضو قال رال لسه هي بتشتكي. مي مامان يعني مش عاجبها كده. مدام ايه احنا على فكرة نصنا مش معاهم الكتاب لأن الكتاب كان في اللوكر. انتوا سبتوه كل ده يا لهوي. طيب اوكي وانا منها. برافو. Oups. طيب دي les affirmations sont vraies ou fausses. Nathalie parle au téléphone avec Caroline, c'est vrai ou faux? Faux. Pourquoi faux? Oui, Nathalie parle au téléphone avec Caroline. هي فعلا كانت بتتكلم. يبقى vrai. Luca a invité Caroline. Faux. Luca a invité Caroline et Nathalie à une méga fête. Non, vrai. هو فعلا عزمهم. Les parents de Caroline sont dans le salon. كانوا هما في الصالون. Oui. Non. Oui, vrai. Et la mère de Caroline propose de rester en ville. هي اقترحت ان هم يقعدوا en ville. La mère. Non. Non. دي كارولين اللي كانت اقترحت كده. Caroline veut descendre les pistes rouges. Vrai. Vrai? Non. ده كان تيو أخوها. Ils vont passer le réveillon de la Saint-Sylvestre à Isarbe. Non. ليه؟ أيوة قالت لهم alors on va passer Oui. في الآخر. ليه؟ Oui. 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 Alors ici. Page 49, page à la suite. Relis le dialogue et complète les phrases. Caroline voudrait passer la Saint-Sylvestre en ville. كنت عايزة فعلا تقضي en ville. Les parents de Caroline viennent de louer. كانوا لسه مأجرين ايه؟ قلنا ايه الميزون اللي هو ده. الميزون en bois dans la montagne. Comment il s'appelle? Chalet. Chalet, Chalet. bravo.
Oui. Ils vont skier et كان حاجة كده faire de la rando. Ils vont Look. skier et faire de la rando. Rando بالA N-N-D-O A-N-D-O Bouchi. Caroline n'aime pas. Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? بس هي تاني واحدة ايه؟ Numéro 2, un chalet. Numéro 3, faire de la rando. Le Faire luge. de la... oui, Caroline n'aime pas la luge. يعني تحبش حاجات يعني كتير بصراحة. Elle n'aime pas la luge. Elle n'aime pas la montagne. Elle n'aime pas l'hiver. أي حاجة من دي. La luge, ok. Théo descend. كان بينزل ايه هو؟ Le petit rouge. ليه بيست روج وي. ليه بيست اللي هي الطرق أو المحاضرات يعني الصعبة اللي هي بيست روج. مش عارفة اكتبها منين. Texte. Les pistes rouges. Alors, ils vont partir. هم يمشوا امتى؟ خلال يومين. اقولها ازاي؟ Dans 2 jours. Dans 2 jours, oui. Aussi. Dans 2 jours. طيب بعد كده. Alors ici, page 50, page 50. Troisième page. Les vacances et les lieux. Les vacances, الأجازة et les lieux. Les vacances على طول pluriel féminin. Toujours un mot pluriel. Toujours c'est un mot pluriel pluriel féminin. على طول بالاس. Les vacances et les lieux اللي هي الأماكن. Les lieux de vacances. أماكن ممكن بقى on peut rester où pendant les vacances. نروح فين أو نقعد فين. numéro 1 عندي les colonies de vacances. Les colonies de vacances اللي هي زي معسكر كده pour les étudiants. Numéro B, le camping-car, c'est comme l'anglais. C, la tente, crime. Numéro D, le gîte rural. Gîte rural, c'est un hébergement pour les vacances. C'est un lieu pour les vacances à la campagne. À la campagne, في الريف. Numéro E, le village de vacances. Et comme Nouros, comme Karawan, c'est un village touristique au bord de la mer où il y a des piscines, des chambres. C'est un village de vacances. Numéro F, l'hôtel. G, le chalet. Non. Voilà le chalet. C'est une maison en bois à la montagne. Et numéro H, l'appartement. Flat, appartement. Et la chambre d'hôte. La chambre d'hôte. Je vais l'écrire.
La chambre d'hôte. Chambre d'hôte دي اللي هي ايه بقى؟ Quand tu es à l'étranger et tu es étudiant, tu veux rester dans une chambre à bon prix, تكون رخيصة. Tu loues une chambre chez les habitants عند السكان بتوع البلد دي dans leur maison في بيتهم. يعني c'est une chambre dans une maison chez une famille à l'étranger. عند أسرة كده في الخارج برا مصر يعني. Il loue cette chambre pour les touristes. Il loue أو il propose cette chambre pour les touristes. بيعرضوها على السياح أو على الأجانب يعني à bon prix بسعر كويس. Une seule chambre أوضة واحدة. طيب ici Mehdi aime voyager. En juillet, il va dans une colonie de vacances à la montagne. On a colonie de vacances دي اللي هي بتاعة الطلبة. يعني c'est un voyage avec la classe en été à la montagne ou à la mer. في الجبل أو في البحر. Il rencontre des amis, قابل أصحابه et ensemble ils pratiquent du sport. ومع بعض ensemble ils pratiquent du sport. مارسوا رياضات. Suivre des cours. Suivre يعني suivre. تابعوا حصص de langue. حصص لغات. révise. راجعوا pour la rentrée scolaire اللي هي العودة المدرسية. هم عملوا إيه؟ Qu'est-ce qu'ils font à la colonie? Qu'est-ce qu'on peut faire à la colonie? Rencontrer mes amis, pratiquer du sport, suivre des cours, révise pour la rentrée. بعد كده en août, ses parents, un autre mois بقى, ses parents louent اللي ينفع نأجره louent appartement. Loue un appartement au bord de la mer. أجر شقة بتبص على البحر. Ou réserve de chambre dans Village de vacances. Oui, village de vacances. بيحجزوا أوضة في village de vacances في القرية السياحية دي. Ou dans des ممكن برضو on peut réserver une chambre في الأوتيل. Oui, pour se reposer عشان يستريحوا. Pour se reposer. Cette année, le père de Mehdi propose à sa famille d'aller en Bretagne. اقترح عليهم إنهم يروحوا فين؟ en Bretagne. Et de réserver هما يطلعوا برا بقى فرنسا. يبقى هيحجزوا ايه؟ des chambres d'hôtes ou un gîte. مش رقم 4 امس. اوتيل. ماشي. Ok. 5 chambres d'hôtes et oui. كده. مين؟ فين ده؟ مين جالاكسي اللي دخل دلوقتي؟ مصطفى؟ لا مش عارف. تمام. بعد كده شامبر دوت و ان جيت اللي هو المنتجع ده او الهوتيل على كومباني pour être en contact avec les habitants عشان يبقوا في اتصال مع السكان. شامبر دوت دي بتخليني اتكلم مع السكان. Mehdi voudrait faire du camping avec une طبعا camping avec une tente بالأو. tente بالأو اللي هي خيمة. tente بالأ اللي هي tante يعني خالتي أو عمتي. Il voudrait faire du camping. On fait du camping avec une tente ou en camping car.
Mais sa sœur n'est pas d'accord. مش موافقة على الكلام ده. هي أخته ما كانتش موافقة. En hiver, le père de Mehdi loue en hiver, il loue un chalet en bois à la montagne parce بس qu'il رقم aime 7 ايه يا مس؟ les sports d'hiver. numéro 7 tente. tente خيمة. هيعمل كامبينج بخيمة أو en camping car. هنعمل كامبينج يا إما بالتونت يا إما avec le camping car. يبقى on fait du camping avec la tente أو une tente ou avec le camping car. رقم 8 camping car اللي هي B. آخر واحدة chalet. un chalet اللي هو en bois. chalet en bois يعني خشب معمول من الخشب. maison en bois يعني بيت من الخشب à la montagne. طيب قلنا la randonnée أو faire de la rando اللي هو activité de loisir. activité consistant en une promenade de longue durée. يعني تعتمد على إيه؟ إن هي promenade نزهة de longue durée مدتها طويلة que l'on fait à pied. ممكن نعملها à pied, à bicyclette, à cheval أو à ski. يبقى هي إيه faire de la randonnée ده؟ une promenade de longue durée. la randonnée أو faire de la هي دي rando. صفحة كام؟ لا دي مش في صفحة حاجة. ماشي. قلنا en train de وبيجي بعدها الانفينيتيف يعني أنا بعمل حاجة maintenant. je fais quelque chose maintenant. maman qu'est-ce que tu fais maman? je suis en train de préparer un gâteau au chocolat. ده بس للعلم بالشيء يعني احنا عايزين بس نعرفها. je suis en train de préparer أنا بحضر لك gâteau au chocolat. on est en train de préparer une surprise. احنا بنعمل مفاجأة. بنحضر مفاجأة دلوقتي حالا maintenant. en train de بعدها infinitif يعني je fais quelque chose maintenant. طب dernier و dernière يعني the last. l'hiver dernier المو هنا masculin فدرنيير من غير sans e. طيب عندي cet hiver اللي هو الشتاء ده. طيب l'hiver dernier اللي هو اللي فات the last. طيب اللي جاي l'hiver prochain برضو prochain sans e. طيب la semaine dernière الأسبوع اللي فات. cette semaine اللي أنا فيه ده الأسبوع ده اللي جاي la semaine prochaine. كلمة بقى prochaine دي مهمة بالنسبة لي dans cette unité parce que on va apprendre le futur proche. هناخد الفيتور proche والكلمة دي الكلمتين دول مهمين. prochain يعني قادم حسب الكلمة اللي قبلها. hiver دي masculin فحطيت prochain sans e. la semaine الأسبوع دي c'est un mot féminin فحطيت prochain بالe. طبعا يعني في on était en hiver en automne ما عدا au printemps. ممكن أقول j'ai fini mon devoir en 30 minutes. أخد مني 30 minutes en. je descends l'escalier en. احنا شفناها بس الكلمات دي في الديالوج هبقى أوريها لكم. je prépare طب une ما دام pizza en هو 2 heures. oui. الحاجات دي احنا يعني الحاجات دي احنا اللي هنعمل عنها البحث. حبيبي كله داخل يعني انا هحدد لك دول في يعني البحث مش دول بالظبط يعني بس انا هقول لك ايه اللي مطلوب منك بعد كده. هو كل حاجة صح؟ لو ريفيون اللي هي الليلة ريبا دو فات. الليلة اللي هما بياكلوا فيها كده الريبا اللي هي الوجبة بتاعة الفات que l'on fait la nuit de Noël ou le 31 décembre. ليلة نويل أو ليلة 31 ديسمبر. ده بيبارتير في البريزون بيبقى tu pars je و tu pars بالاتنين بالاس. il و elle و on part. nous partons vous partez و il و elle و partir يعني يغادر.
طيب في على SMS fiche 11 حطوا لكم في pendant l'année il y a plusieurs vacances en France. عندي les vacances كلهم احنا عارفينهم تقريبا ما عدا واحدة جديدة اللي هي les vacances de la Toussaint. les vacances de la Toussaint دي اللي هي زي الهالوين بس دي جديدة عليكم. les vacances de la Toussaint هي اليونيتي دي أصلا ما فيهاش حاجات كتيرة زي اليونيتي اللي فاتت. les vacances de la Toussaint بقول ايه فيها bonnes vacances de Toussaint. bonnes vacances bonnes بالE بالNNES féminin pluriel عشان vacances parce que vacances c'est un mot لا ثواني ليه مش شايفين اوكي اهو تمام هنا ده فيش 11 اهو عندي les vacances de la Toussaint اللي هي زي الهالوين بقول bonnes vacances de Toussaint. عندي les vacances عايزين تشرحي تاني الباسي كومبوزي avec être avec être حاضر اخلص بس دي عشان عندي les vacances de printemps اي vacances بقول bonnes vacances. Alors, on a dit l'hôtel. Je vais réserver une chambre avec vue sur la mer dans un hôtel 3 étoiles pour 4 jours. Le verbe qui convient avec l'hôtel. Réserver. أنا هحجز. Je vais réserver une chambre avec un chalet. On va louer un chalet à la montagne. On va louer un chalet à la montagne. Une maison en bois. الفيرب المناسب اللي هو louer أجر. أنا بحجز هوتيل وبأجر شاليه. réserver hôtel, louer un chalet. طيب une chambre